السلام علیکم، میں ہوں سعد شانہ اور آج ہم موجود ہیں بحریہ یونیورسٹی میں، جہاں پہ منعقد کی گئی ہے ایک کانفرنس ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، جس کا مین پرپس ہے کلائمیٹ چینج اور اس کا موٹو ہے سیو دا فیوچر۔ آج کی اس کانفرنس میں میم زرتاج گل، جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج ہیں، وہ چیف گیسٹ ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے جانتے ہیں، ٹیچر سے جانتے ہیں، فیکلٹی ممبر سے جانتے ہیں اور کانفرنس کی مینجمنٹ سے جانتے ہیں کہ اس کانفرنس کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے۔ Climate change has now become a reality, and Pakistan is being consistently ranked in the top 10 vulnerable countries suffering from climate change effects. We have all seen that in the last 2 decades, our country has witnessed repeated devastating floods, recurrent heat waves, prolonged droughts, erratic weather patterns leading to lowered agriculture productivity, and the looming threat of desertification. These negative impacts have now started to jeopardize economic and social development growth of our country. Keeping in view the importance of the subject, Bahariya University established Climate Change and Environmental Research Center in 2017 in order to promote the research activities by conducting seminars, training workshops, and undertaking various projects. We never think for the long-term policies. And for the long-term policies, you need a brains. And for the brains, you need academias. You need experts. You need environmentalists. And here you are. Students, people, civil society, academia, researchers, governments, we are all sitting in a one boat. If you want to sink it, if you want to go through, I think we have to go through, because we are going to save Pakistan. We have a visionary leader like Imran Khan who understands what climate change is. We are already working on 10 billion tree tsunami. It was started in KPK in 2013. At that time people used to make fun of us کہ درخت لگانا بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے, but now people understand. I wish to stay here and to understand what you people are actually aiding to this climate change and its effects, but probably then I have to wait for your publications of this national conference from your soil and environmental sciences department. I would love that how much we can add and how much we can get knowledge and how much we can take it for our policies. کلائمیٹ چینج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ واٹر ریسورسز جو پاکستان کے ہیں وہ تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اب یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جتنا فلو ہے, ٹوٹل فلو پانی کا, اس کا صرف 10% پاکستان سیو کر سکتا ہے اور باقی 90% پاکستان کو سمندر کے اندر ڈسچارج کرنا پڑتا ہے. تو یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا, اس طرح کے حالات بہت کم ممالک ہیں جو اس طرح کو فیس کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج کل جو ہمارا ملک کے اندر ڈیم بن رہا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ڈیم کے لیے پاکستان کے اندر اسٹوریج ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم ڈیم بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کا سب سے امپورٹنٹ اور میرے لیے جو میرا اپنا ریسرچ ٹاپک ہے وہ واٹر کوالٹی کے اوپر جو انفلوئنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ دیکھیے کہ پاکستان, لاہور اور یہ آپ کے اسلام آباد, اس کے ارد گرد کے ایریاز جو ہے وہ آرسینک سے ہائیلی افیکٹڈ ہیں. تو کلائمیٹ چینج ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ یہ ایفیکٹ کو ملٹی پلائی کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو پھر پانی سے آرسینک کو نکالنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو بہتر یہ ہے کہ جو سورس ہے اس کے اوپر پرابلم کو ٹیکل کیا جائے. بہت تحسین کے مستحق ہیں بحریہ یونیورسٹی کے منتظم اور اسٹوڈنٹس کہ انہوں نے اتنے امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا آج موقع فراہم کیا ہے اور اس سلسلے میں سبوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ اس پر
बात हो सके, इस पर मुख्तलिफ डायमेंशंस में गौर व ख़ौज़ हो सके कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं और हम किस तरह निमट सकते हैं। और एक तो पाकिस्तान की अपनी सतह पर और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन दोनों सतह पर, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है ये। जी, हमारे डिपार्टमेंट का नाम अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज है, तो जो क्लाइमेट चेंज है ये एनवायरमेंटल साइंसेज के साथ ही है और ये इश्यूज डील करते हैं एनवायरमेंटल साइंसेज वाले। तो ज़ाहिर है कि हमारी जो स्टूडेंट्स रिसर्च होगा वो पानी के लिए, पानी पर है, वेस्टेज पर है, और इसके अलावा जो रेन फॉल पैटर्न्स हैं उस पर है, ग्लेशियर मेल्टिंग पर है। तो हम उसको मॉनिटर करेंगे कि इसकी रेट क्या है और ये बारिशें जो होती हैं वो कम क्यों हो रही हैं और इसका पास्ट कैसा था, फ्यूचर में क्या होगा। हमारे जो आजकल का जो मतलब वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, इस तरह के और भी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आ रहे हैं उनकी गाइड के लिए हम लोगों को मतलब करते हैं। और स्टूडेंट का इसमें रोल इसलिए ज़्यादा है कि स्टूडेंट जहाँ भी आगे जाके आपका कौम का मुस्तकबिल है उसके लिए आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो हम ये दरख्त वगैरह लगा रहे हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज होगा तो कोशिश है कि हो जाए। अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे, मतलब गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट है उसको हम सही तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, प्रॉपर्ली उनकी जो है हम चेकिंग बैलेंस उनका रखेंगे, तो वो पोल्यूशन जो है वो मेनली, क्योंकि वही एक कॉज़ है जो पोल्यूशन यहाँ पे हमारे एरिया में जो कॉज कर रहा है पोल्यूशन। तो उसके अलावा बाकी जो है फैक्ट्रीज़ का स्मोक है, इसको हमें जो है फ़िल्टर करके बाय स्मोक जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर भेजने की ज़रूरत है। और उसके अलावा बेसिकली ये है कि जितने भी हम दरख्त उगा सकते हैं वो दरख्त हमें उगाने चाहिए, ताकि जो पोल्यूशन है वो उस तरह एटमॉस्फेयर को जो है डैमेज ना करे किसी तरह। ये हम ट्रीज़ की कटिंग डाउन, डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं और वाटर का मिस यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे जो क्लाइमेट पे है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर जो है अर्थ का राइज़ करता है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, हमने डिफरेंट स्पीकर से बात की, प्रोफेसर से बात की, स्टूडेंट से बात की। सबका यही कहना था कि हम जितना काम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें करना चाहिए। अगर हम क्लाइमेट को मज़ीद इम्प्रूव नहीं कर सकते तो हमें इसे ख़राब भी नहीं करना चाहिए। अपने होस्ट साथ चांदना को कैमरामैन फरहान खान के साथ बहरिया यूनिवर्सिटी से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।